رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ 5 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے، حسب حال اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا، مثلا موبائل فون بند رکھوں گا، چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کی مس کال ہے، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا۔ دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ کوئی بات پسند آئی تو کسی کو آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہوں گا نہیں، کیونکہ وہ اشارہ کرتے وقت دیکھ دیکھ کیا بولتا ہے، تو اس میں وہ آگے گزر جاتی ہے بات، اور دونوں وہ ایفسن مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، دیکھ دیکھ کیا بولتا ہے، دیکھ تو سی بس تو گیا، کیونکہ بات تو رکتی نہیں ہے، بات تو تیر کے مافک آگے جا رہی ہوتی ہے، تو پھر ادھوری بات سمجھ میں آئے گی اور آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی خاص کر توجہ فرمائیں، اگر آپ کے کوئی جاننے والا گھر کا فرد بھی اسکرین پر نظر آ جائے تو بالکل آپ حرکت نہیں کیا کریں، ورنہ آپ کی حرکت میں برکت چلی جائے گی۔ ویسے حرکت میں برکت ہے، محاورہ ہی ہے، لیکن اس میں چلی جائے گی۔ اور اسی طرح مدنی چینل کے حاضرین جب بھی آپ کو اپنے آپ کو مدنی چینل پر دیکھیں اسکرین پہ تو منہ نیچا کر لیا کریں، ایکشن نہیں کیا کریں، اپنے آپ کو چیک نہیں کیا کریں یوں کر کے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، یا ہاتھ نہ ہلائے کریں، نہیں تو وہ اپنے کو دیکھنے کے اس میں آپ اصل جو شرعی حکم ہے وہ سیکھ نہیں پائیں گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا، شیطان خوش ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام چوتھی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے انشاءاللہ، جو عید رات تک جاری رہے گا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، یہ ایک بکرا ہے جو چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ کھیل رہا ہے، جیسے بچے سلائیڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اسی طریقے سے بکرا بھی سلائیڈنگ کر رہا ہے، تو باپا کیا ایسا عقل مند جانور، ایسا عقل مند بکرا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جانور میں بھی عقل ہوتی ہے مگر کم ہوتی ہے، حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے ان کا، جبھی تو یہ بھول جاتے ہیں بہت کچھ، یاد نہیں رہتا ان کو، ان کو مارتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کیوں مارا، اور مار کھا کے پھر بھول جاتے ہیں کہ مارا تھا۔ بعض یاد رکھتے ہیں، بعض بڑے انتقامی کاروائیاں بھی کرتے ہیں جانور، کئی دنوں کے بعد بدلہ لینے کا موقع ملا تب بھی لے ڈالتے ہیں۔ جانور بھی کسی میں کم، کسی میں زیادہ، اور کسی میں حیرت انگیز عقلیں ہوتی ہیں۔ اصفہان کی ایک حکایت حیات الحیوان میں ہے کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا اور کنویں کو بند کر دیا۔ اب
جس کو قتل کیا نا اس مقتول کا کتا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا. اس کو اپنی مالک سے محبت تھی. کتا وفادار جانور مانا جاتا ہے, تو وہ وقتاً فوقتاً کنویں پر آتا اور کنویں کو دیکھ کر بھونکتا تھا. اور قاتل بھی چونکہ قریب میں ہی تھا, اس کے قاتل کو وہ پہچان گیا تھا, تو قاتل کو بھی جب دیکھتا تو بھونکتا تھا. تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور بندہ قتل ہو گیا تھا اور یہ کنویں پر ہی کیوں بھونکتا ہے, اور ایک مخصوص آدمی پر کیوں بھونکتا ہے. تو لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا, اور جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے قبول کر لیا کہ میں نے قتل کر کے اس کنویں میں اس کی لاش ڈالی اور اوپر سے بند کر دیا. تو کتے نے, وفادار کتے نے اپنے مالک کے قاتل کو پکڑوا دیا. یوں ایسے عقل مند بھی ہوتے ہیں. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو دفن کرنا کس نے سکھایا؟ سوال کا جواب دے گا کوئی؟ خیر ابھی تو آپ نے یہ آسان سوال کر لیا ہوگا. نہیں آسان نہیں ہے. یہ پیچھے والے تو نا یہ اہل علم ہوتے ہیں اس میں, تو یہ تو لبیک کی آوازیں لگا رہے ہیں, پاپا آگے انہیں تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں اہل علم ہے, تو لبیک لبیک کر رہے اور ہیں. آج تو ہمارے پاس یہ سوالات کے جوابات دینے پر مدنی تحفہ بھی ہے. یوں ہے. امین ذرا مدنی تحفے کی زیارت ہوگی. یہ مدنی مذاکرے میں 1200 روپے کا مدنی چیک سبحان اللہ. یہ درست جواب دینے والے کو پیش کیا جائے گا. نہیں تو پوری حکایت سنوں گا پھر میں اس کی, کس نے مطلب یعنی کہ سکھایا. چلیں آپ ایسا ہی سوال کریں, ہم 1200 روپے کا مدنی چیک اس کو دے دیں گے. ماشاء اللہ. تو چلیے کون سنائے گا؟ حکایت پاپا یہ ہمارے جامع المدینہ کے طالب علم میں آپ نے جب کہا تو سب سے پہلے ہاتھ ان کا ہی اٹھا ہوا نظر آیا تھا. ہاں تو یہ کچھ مدنی فیس سنا کر بھلے سنا دے, 1200 کا چیک بھی تو لے رہے ہیں یار. روزانہ 2 درس دینے کی نیت کر رہے ہیں, پہلے نہیں دیتے دینے یا سننے؟ جی پابندی سے کرنے کی ترکیب بنائیں گے. ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. ایسے نہیں, پورا جو سلام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر بابا جان, اس میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا, تو اس کے بعد ان کی قبر کا معاملہ تھا, یعنی وہ اس کو کہاں رکھتے. تو اس صورت کے اندر اسی کشمکش میں تھے کہ یکدم ایک کوا آیا. جواب غلط ہو رہا ہے. یکدم جی حاجی امین کچھ اس طرح. بھول گئے آپ. بھائی 1200 روپے کا مدنی چیک ہے, اور یہ مدنی چیک یہ ہوتا ہے جو مقتد المدینہ پر ہی کیش ہوتا ہے. یکدم نے آپ کو یکدم آزمائش میں ڈال دیا. پاپا ان کی مدنی فیس تو باقی رہے گی. ہاں یہ بھی نہیں بتایا نا, انہیں 2 مرتبہ درس. چلو بول لے تو بیچارے کو, اور تھوڑا سا بھول گیا. یہ یکدم مائنس کر کے اس کو چند روز تک مؤخر کر دیں اپنے یکدم کو. لبیک. چند دن تک اسی میں تھے کہ اب ان کی جو ہے نا لاش مبارک ان کو کیا یعنی کہ کہاں رکھیں. تو اتنے میں کچھ دنوں کے بعد کوا آیا, تو یوں اس نے غالباً کسی دوسرے کوے کو مارا یا کسی جانور کو مارا, تو اس کو دفنا قبر سی کھودی, گاڑا سا کھودا اس کے اندر اس کوے کو, یعنی اس جانور کو جو تھا اس کو رکھ کے اس کی قبر کی طرح کی بنا دی. تو اس کو دیکھ کر پھر جو ہے نا قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ قبر کے اندر دفنا دیا, اس طرح کی قبر بنا کے. حافظہ کمزور ہے آپ کا, مگر واقعہ کسی حد تک حکایت یاد ہے. تو 600 روپے چیک آدھے مارکس دیے جائیں ان کو. 600 والا 1200 والا دے دو. چلو پھر میں پوری حکایت سنا دیتا ہوں. وہ قابیل نے حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ سب سے پہلا قاتل تھا
काबिल जिसने ये कत्ल का जुर्म किया, तो अब इस हाबिल की लाश को ये क्या करे? तो लिखा है अजाइबुल कुरान में कि अपनी पीठ पर लाद कर चंद रोज तक ये फिरता रहा, और अब क्या करे, इसको समझ नहीं आती थी इस लाश का। तो अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे, 2 कव्वे आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार दिया, और फिर वो जो जिंदा कव्वा था उसने अपने पंजों से और चोंच से जमीन को खोदा और उसमें उस मरे हुए कव्वे को डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। तो ये देखकर वो काबिल को भी आइडिया आ गई और उसने भी इसी तरह हजरत सैयदना हाबिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन कर दिया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अक्लमंद बकरा जो कि वो सीढ़ी से फिसल रहा था, भाग भाग के फिर जाता, फिर फिसलता, खेल रहा था, और इसको ये पता था कि यूं ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे यूं करेंगे ना तो यूं फिसलेंगे तो मजा आएगा बच्चों की तरह, तो फिर भागता था। उसको हम मेमनी बाबा लिस्बानी बोलते थे। जी हाँ, लिस्बानी स्लाइड लिस्बानी खा रहा था ये। हाँ। तो ये जो बकरा स्लाइडिंग कर रहा था तो ज़ाहिर इसको समझ पड़ गई थी, मजे ले रहा था। अलबत्ता यह कि उसमें शराइत पाए जाए तो ऐसे बकरे की भी कुर्बानी हो जाएगी, अक्लमंद बकरे की भी। कुछ तो अक्ल होती है ना। बकरा घास क्या करता है? मुंह से खाता है, खाली सूंघने से गुजारा नहीं करता है ना, खाता है ना। पानी की तरह घास को पीता भी नहीं है और पानी को खाता नहीं है, तो ये अक्ल है जब ऐसा करता है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब अल्लाह तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। कलआ अहमदाबाद रोड नारोवाल के आशिकान रसूल भी जलवे दिखा रहे हैं, और खानपुर नज़द फैजान मदीना भी माशाअल्लाह सब इमामों की बहारें दिखा रहा है। दोनों तरफ सब्ज इमाम है माशाअल्लाह, मरहबा। अब इसी तरह मदनी काफिलों की भी बहारें दिखाइए। मैं मोहम्मद यासीन सिंगी अड्डा बिहाड़ी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, हमारे गांव में बहुत ज्यादा भैंस और कट्टे की कुर्बानियां जो बहुत ज्यादा हो रही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये बात बाबा जी से बताएं कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी कैसा है। गाय जो है ना, इसमें भैंस भी है, भैंसा भी है, बैल भी है। तो भैंस की कुर्बानी हो जाती है। भैंस के बच्चे को कट्टा, कुछ बड़ा हो तो जौठा, और बड़ा हो तो संडा, ये मुजक्कर होता है। जबकि इस मकाम पर इसकी मुअन्नस पहुंचती है न। संडा जितनी उम्र को जब ये इसकी मुअन्नस फीमेल पहुंचती है तो उसे भैंस कहते हैं। अगर शराइत पाए जाएं भैंस या कट्टे या भैंसे में तो इनकी कुर्बानी जायज है। और 7 कुर्बानियां हैं। हाँ, 2 साल कम से कम हो तो इनकी कुर्बानी जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा सवाल है कि कुर्बानी के मसाइल के हवाले से नियतों का जो कार्ड मकतबतुल मदीना ने जारी किया है, ये उनके लिए है जो कुर्बानी खुद करते हैं। अब जो हिस्सा लेते हैं वो क्या नियतें करेंगे? इसकी तहरीर का कोई कार्ड अगर इरशाद फरमा दे। कुर्बानी की नियत तो करेगा ना जिसका ये हिस्सा है,
उसी की कुर्बानी की नीयत करेगा, बल्कि नीयत के साथ साथ लिखवाना भी है ना कि फुला के नाम का है, यानी या तो अपना, जैसे अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है अपना नाम लिखवा देगा, या अम्मी का या अब्बू का या जो भी, मतलब उसका नाम लिखवाएगा। तो ये कुर्बानी का हिस्सा उसने डाल दिया। फिर अब मस्जिद जब ये गोश्त मिल जाए इसको, तो साथ में ये नियत कर लगे मैं इसके 3 हिस्से इस गोश्त के, ठीक है ना, कि मैं इसके 3 हिस्से करूंगा, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। रिश्तेदार में दोस्तदार भी आ गए ना, अहबाब और रिश्तेदार, और गरीब एक अलग कैटेगरी है, तो एक गरीबों के लिए। अगर नहीं भी मिलते गरीब, या अगर खुद चाहता है कि सारा गोश्त रख ले, तो ये भी जायज है। मुस्तहब का सवाब नहीं मिलेगा, मुस्तहब है कि वो 3 हिस्से किए जाए। मगर इसमें भी ये होता है कि पसंद की बोटियां जो रख लेते हैं ना, तो वो मतलब फिर वो 3 हिस्से की वो तरकीब आउट हो जाती है। तो पसंद की बोटियां हैं उसके भी 3 हिस्से हो जाएं, जो कम पसंद है वो भी 3 हिस्से हो जाएं। 3 हिस्से, जैसे बेजा खुद खा जाते हैं, सारा साल तो खाते हैं, भाई इनका भी नहीं छोड़ते, बकरीद का भी। तो बेजा तो कीमती जुज है ना वो जानवर का, तो इसके भी 3 हिस्से करो ना। गुर्दे के भी 3 हिस्से, कलेजी के भी 3 हिस्से, दिल के भी 3 हिस्से। पाए पसंद है आपको तो इसके भी 3 हिस्से, सिरी इसके भी 3 हिस्से। लेकिन सिरी के साथ बड़ा जुल्म होता है। बड़े की तो सिर्फ जबान निकालते हैं, और छोटों की या तो निकालते हैं या बाज जगह फेंक भी देते हैं, बहुत मतलब। तो सिरी जिस तरह बाजार में बिकती है ना, इसी तरह बनवाई जाए। और ये असल मसला ये है कि गोश्त फरोश ताउन नहीं करते, भागम भाग होती है इनकी। तो ये कि पहले से अगर उससे बात कर लिया ना कि वो सिरी पाए सब आपको बनाने होंगे, भले 150 रुपए ज्यादा दे दें उजरत उसकी, जो भी तय हो जाए कि बनाने होंगे, मगर ये लटका देते हैं, बाद में आके बना जाएंगे। फिर देर सवेर आ भी जाते हैं, नहीं भी आते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये कि जो समझदार आदमी होते होंगे ना, वो यही बोलते होंगे कि सिरी पाए जब बना लोगे तो हम पैसे दे देंगे। तो फिर इन्होंने आना है पैसे लेने के लिए। सिरी पाए बन जाएंगे तो पूरा हो, तो पैसे दे देते होंगे उजरत। तो बहरहाल ये कि सिरी के साथ बहुत जुल्म होता है। अब ये कि मैं इस पर बहुत गौर करता हूँ कि ये जो जानवर की कुर्बानी होती है ना, इस दौरान गुनाह बहुत होते हैं, इस कुर्बानी में गुनाह बहुत होते हैं। खरीदारी से लेकर खाने तक गुनाहों का एक मतलब जाल बिछा होता है। इसका क्या इलाज है? बचा कर गुनाहों से कैसे कुर्बानी की जाए, ये एक पूरा टॉपिक है। मसाइल ही मसाइल इसमें। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम दुरुस्त तरीके पर कुर्बानी भी करें, फिर इसके गोश्त का इस्तेमाल भी करें। इसके नापाक जो बहने वाला खून है, इससे भी खुद को बचाएं। इसकी बोटियां और हड्डियों में इतना गोश्त लगा हुआ चला जाता है, छिछड़े के नाम पर बोटियां चली जाती हैं, वो फेंक दी जाती हैं, बहुत कुछ होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद राशिद अतारिक फैजान फरीद गग्गो मंडी से। मदनी मुज़ाकरे में सवाल ये कि कुर्बानी वाजिब है और नमाज फर्ज है, क्या ऐसा शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता और कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी कबूल है? बराए करम इसकी शरई रहनुमाई फरमा। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज ना पढ़ने का गुनाह है, साथ में कुर्बानी भी नहीं करेगा तो कुर्बानी ना करने का भी गुनाह है। तो दोनों ही करना चाहिए उसको। नमाज भी पढ़नी चाहिए रोजाना 5 वक्त, और कुर्बानी वाजिब है तो वो भी करनी चाहिए। माज़ अल्लाह कोई नमाज नहीं भी पढ़ता तो अब भी वो कुर्बानी करता है जबकि उस पर वाजिब है, तो अब ये कि उस वाजिब के अदा का सवाब भी मिलेगा और नहीं उस गुनाह से भी बचेगा ना करने के। तो जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ये ना कहा जाए कि तुम कुर्बानी नहीं करो, वरना खुद आप ये कहकर गुनाहगार होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میں محمد راشد اتاری عرض کر رہا ہوں اباڑو شہر ضلع گھوٹکی سے. مجھے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حقیقہ جو کرتے ہیں مدنی منوں کا مدنی منی کا، تو اس کا گوشت نانا نانی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یا ان کو کچا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی ہاں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، ہر مسلمان کھا سکتا ہے اس کو. یہ عجیب و غریب لوگوں نے اپنے طور پر وہ ترکیبیں بنا لی ہیں، یہ کھائے وہ نہ کھائے، وہ نہ کھائے یہ کھائے. ایسا نہیں ہے. ہاں، ہڈیاں نہ توڑی جائیں یہ بہتر ہے کہ جوڑ جوڑ سے کاٹا جائے، اور کچھ گوشت میٹھا پکا لیا جائے. تو یہ بچے کے اخلاق میٹھے ہونے کی نیک فعال ہے. البتہ کچھ نہیں کیا اور ہڈیاں بھی توڑ دی اس کی، اور میٹھا گوشت نہیں بھی پکایا تو گناہ نہیں ہے. میٹھا گوشت پکانے کا طریقہ جو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چقندر جو ہوتے ہیں وہ لال لال، اس کے ساتھ اس کو پکا لیا جائے تو چقندر میٹھا ہوتا ہے، اس سے چینی بھی بنتی ہے، تو اس سے وہ گوشت میٹھا ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ گوشت پکائے اور اس میں چینی ڈال دے تو یہ میٹھا ہو جائے گا. شہد ڈالنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، شہد سے بھی میٹھا ہو جائے گا. چینی تو بعد میں ایجاد ہوئی نا، پہلے تو شہد اور کھجور کے ذریعے یہ غذائیں جو میٹھی ڈشیں بنتی تھی. اور شہد تو مہنگا بہت ہے، غریب آدمی تو نہیں ڈال سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ابراہیم ہے، میں محمد روازی خان سے بات کر رہا ہوں. اگر کسی کا پہلا بیٹا فوت ہو جائے تو دوسرے کا نام وہی رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیے. جیتے جی بھی اگر کسی کے 10 بچے ہیں اور 10 کا نام ایک سا رکھا کوئی حرج نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا نام محمد رکھا تھا اعلیٰ حضرت نے. باقی بھتیجے اور جو بھی اعلیٰ حضرت سب کا نام محمد سمجھو رکھتے تھے. الحمدللہ غلام اعلیٰ حضرت کی بھی یہی عادت ہے کہ حصول برکات کے لیے جو بچے کا نام اگر کسی کو بتاتا ہے تو محمد بتاتا ہے، اور پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام دے دیتا ہے یا احمد رکھتا ہے. تو اپنے بچوں کا نام بھی میں نے ایک کا نام احمد رکھا، پکارنے کے لیے اس کو رضا. تو اب یہ کہ عبید رضا کر دیا، تو نام احمد ہے، پکارنے والا نام عبید رضا ہے، اور دوسرے کا نام محمد رکھا اور پکارنے والا بلال رضا. یہ جو انداز ہے نا، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح تو چلے ہے جو آپ سے کوئی نام لیتا ہے، لیکن ابھی جیسے نارووال میں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں اور رحیم یار خان کے میں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں، اس طرح جہاں جہاں ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کیا یہ اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچے میں سے کسی کا نام اس طرح ان کا ذہن ہے کہ یہ محمد یا احمد نام رکھا جائے، تو جنرلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس میں مطلب پورے معاشرے کی اگر میں بات کروں تو بہت ہی کم آپ کو پرسنٹیج ملے گی جس میں نام محمد یا احمد رکھنے کے حوالے سے کوئی مدنی ذہن بنا ہوا ہو. نارملی طور پر اس طرح کے ذہن نہیں پائے جاتے گھروں کے اندر. تو اب یہ مطلب کہ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یا بالخصوص آپ کی ذات یا جن سے نام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رکھوائے جاتے ہیں وہ چلیں آپ کی اس مطلب کہ ایک ان کو ذہن ملا ہوا ہے کہ وہ اس طرح نام محمد یا احمد رکھیں، لیکن عام تجربہ یہ ہے کہ یہ نہیں رکھے جاتے. اب جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہو اور ان کے گھروں میں چاہے وہ باب الاسلام سندھ ہو، پنجاب ہو یا کوئی اور صوبے ہوں یا بیرون ملک بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی اپنا پیدا ہونے والے بچے کا نام یہ کہہ دے بھائی اس کا نام تو محمد ہے، اب دیکھو پکارنے کے لیے ہم کیا رکھتے ہیں. تو یہ عموماً دیکھا نہیں گیا ہے. آپ کا کیا اس معاملے میں تجربہ ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو نام عجیب و غریب رکھتے ہیں، فلم ایکٹروں پر نام رکھیں گے، کرکٹروں پر بھی نام رکھتے ہیں، اور بس پھر وہ جو برکت ہے اس کو کیا ملیں گی. تو نام تو مقدس رکھنے چاہیے بزرگان دین پر، صحابہ کرام کے اس پہ، اور برکت کے لیے محمد نام ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے.
दूसरा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, जिसने मेरे नाम से बरकत की उम्मीद करते हुए मेरे नाम पर नाम रखा, क़यामत तक सुबह शाम उस पर बरकत नाजिल होती रहेगी। तो ये नाम तो यही रखने चाहिए, मोहम्मद अहमद पुकारने के लिए, जोन सा भी नाम रख ले। अब बाबा ये इरशाद फरमाइए कि अब मगर जोन सा नाम, हजरत जोन सा नाम से मुराद ये नहीं कि कोई नाजायज नाम रख ले जी। या फिल्म एक्टर की मोहब्बत में रख ले, नहीं, वो भी नाम जायज होना चाहिए और अच्छे मायना वाला हो। अरे आपने अभी जैसे इरशाद फरमाया कि मैं नाम मोहम्मद रखता हूँ पुकारने के लिए, फुज़ैल रजा या जो आपने मतलब रखते हैं आप, अब अगर कोई अपने बेटे का नाम रखता है, पूछा भाई क्या नाम है आपके बेटे, क्या नाम रखा, मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अकबर रखा है, ये यूं कहा, मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अकबर रखा या मोहम्मद हुसैन रखा, यानी उसने खास मोहम्मद नाम नहीं रखा, मुरक्कब के तौर पर उसने अब नाम से पहले वो लगाया ये लफ्ज मोहम्मद, तो क्या उससे ये जो फजीलत है ये हासिल होगी? मोहम्मद नाम जब रखे ना तो मोहम्मद नाम रखे। अब इसमें गुलाम मोहम्मद भी जायज है, नाम अच्छा नाम है, लेकिन वो मोहम्मद नाम के हदीस में फजाइल है, तो अब गुलाम की इजाफत कर ली तो अब वो फजीलत वाला नाम ये नहीं रहा, अब ये और हो गया। अगरचे हम हैं गुलाम, अगर यहाँ नाम की, जो हदीस पाक में तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, हदीस पाक में अल्फाज मोहम्मद अहमद इनके फजाइल लिखे। क्या हमें अब दोनों जहन देने पड़ेंगे? यानी ये मैं आपसे एक पूरा एक वो लेना चाह रहा हूँ, क्या हमें ये एक सुनने देखने वालों को, आशिका रसूल को ये जहन देना है कि आप नाम मोहम्मद रखें या अहमद रखें, फिर पुकारने के लिए आप कोई और नाम रखें ताकि इस नाम का अदब भी बाकी रह सके, या सिर्फ यही नाम रहे? क्योंकि मुझे जो भी जहन में जो बात आ रही, जो बार बार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये मतलब खानदानों में, घरों में, फैमिलीज के अंदर हम ये उतारने में इतने कामयाब नहीं हो सके। बस ये मदनी माहौल के आसपास में कुछ इस तरह का देखा जाता है, या वाकई को ऐसे मंझे हुए होते हैं, तो जनरली तो वो करोड़ों अवाम है, उसके अंदर कुछ इस तरह का रुझान पाया नहीं गया कि नाम ये रखें और ये रखें फजीलत के हवाले से। जी हाँ, तो बहरहाल ये कि वो साथ में इजाफत जो है ना वो ना हो, मोहम्मद तन्हा नाम रखा जाए, अहमद, फिर पुकारने के लिए कुछ भी रख लिया जाए। अब जैसे किसी ने नाम लिया मोहम्मद यासीन, तो इसकी भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वो यासीन या हुरूफ मुक़त्ताआत में से इसके माना अल्लाह जाने या उसके बताए से उसके हबीब जाने, हमें पता नहीं है। तो अगर यासीन के माना रसूल होता हो, रसूलुल्लाह होता हो, तो ये किसी और का नाम रखना जायज ना हुआ। मोहम्मद बढ़ा दिया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गया, तो ये भी ना जायज हुआ। तो इसीलिए वो यासीन नाम रखना, ताहा नाम रखना, इसकी भी शरीयत में इजाजत नहीं है। गुलाम यासीन हो जाए ये सही है, गुलाम ताहा ये भी सही है। इस तरह आपने अकबर का पूछा, तो मोहम्मद अकबर यानी बड़ा मोहम्मद। तो इसमें यह कि वैसे एक हदीस है कि एक सहाबी का नाम अकबरुल हारिसी था। अब हारिसी उसका कबीला होगा उनका, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अकबरुल हारिसी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तब्दील फरमाकर बशीर रखा। बशीर माने खुशखबरी देने वाला। अलबत्ता अगर ये अब हदीस के बाद ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर यानी अकबर नाम रखा तो अकबर नाम रखना भी मना है। अगर अकबर पहचान के लिए रखा तो सही है, जैसे इमाम अली मकाम के शहजादे अली अकबर, तो उनका नाम था अली और उनकी सिफत अकबर कि ये बड़े बेटे थे। इनके बाद का नंबर था इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है, इनका नाम भी अली था। तो ये थे अली औसत, मंझले, बीच के अली। और सबसे छोटे
अजमत में तो हमारे माँ बाप इन पर कुर्बान, हमारी आइंदा नस्लें कुर्बान, बहुत बड़े थे, मगर 6 महीना उम्र थी। वो अली असगर, छोटे अली। तो यूं इनकी पहचान है। तो अकबर नाम ना रखा जाए, ये मना है। अली अकबर रख सकते हैं, अली असगर नाम रख सकते हैं, अली औसत ये हमारे मुआशरे में रखा नहीं जाता। तो अब यूं तीनों भाइयों का नाम अली था। उस सवाल का जवाब भी आ गया, कहा कि 2 भाइयों का एक सा नाम, एक फौत हो गया, दूसरे का नाम वही। तो बतौर सिफत अकबर नाम रखा जा सकता है। देखिए, मैंने अकबर नाम रखने को नाजायज नहीं कहा, इसमें सिर्फ हदीस शरीफ में यह है कि अकबरुल हारिसी नाम था एक सहाबी का रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो तब्दील फरमाकर बशीर रखा। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नाम तब्दील किए, तो वो हर नाम नाजायज नहीं होता था, वो बेहतर नहीं होता, इसलिए सरकार बसा औकात तब्दील फरमा देते थे कि बेहतर से बेहतरीन, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। तो मेरे आका जो नाम दे वो बेस्ट ही बेस्ट है। अब इसके अलावा आपने मुझे सीखा नहीं है बेस्ट से, वरना बेस्ट आजम ये भी नहीं चलेगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों की तरकीब बनेगी नहीं। यानी बेहतरीन, उम्दा तरीन जो भी नाम मेरे आका ने, अगर किसी का नाम तिनका रख दिया तो वो तिनका ही बेहतरीन है नाम। जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को सफीना कह दिया। सफीना ये स्टीमर को कहते हैं, किश्ती, बहरी जहाज, वही बेहतरीन नाम है सफीना। एक को हिमार फरमाया, तो हिमार उनके लिए बेहतरीन था। मौला मुश्किल कुशा को अबू तुराब फरमा दिया, मिट्टी लगी हुई थी बदन पर, लेटे हुए थे। तो अब वो अबू तुराब इनको सबसे ज्यादा पसंदीदा कुनियत थी। आका ने जो अबू तुराब का है, मिट्टी वाले, और हम अगर किसी को मिट्टी वाला कह दें तो वो मिट्टी का ढेला उठाकर हो सकता है हमको ठोक दे। तो वो आका की तो बात ही क्या है, वो लक़ब मशहूर हो गया अबू तुराब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ज़बान मुस्तफ़ा से निकला बस वो उम्दा ही उम्दा है। इसमें कोई हमारी तरफ से क्या, कोई इसमें से कोई नक्स निकाल ही नहीं सकता, खामी निकाल ही नहीं सकता। वो आला हजरत का वो शेर है ना, जिसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। मरहबा। जिसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जिसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जिसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा, वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा, वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बप्पा, आज हमारे साथ जो मजलिस है वो मदनी काफिला है, और शोबा जो है वो हमारे पास फास्ट फूड का है। और इत्तिला के मुताबिक पाकिस्तान में 92 जमा 2 मकामात पर ये इज्तिमाई तौर पर मजलिस के इस्लामी भाई भी मौजूद है। शोबा फास्ट फूड, यानी कि ये फास्ट फूड के मतलब ये जो लोग यहाँ इस्लामी भाई, जी जी, फास्ट फूड से ताल्लुक रखने वाले या काम करने वाले, यानी जो फास्ट फूड खाता हो वो भी इसमें नहीं, खाने मुराद वाले नहीं है। वैसे तो मुराद हमारी बनाने वाले और दुकानें चलाने वाले हैं, और खाने वालों को भी उम्मीद है मदनी फूड तो है मिलेंगे। कोई फास्ट फूड जिससे ने ना खाया हो, ये तो मेरा ख्याल 100% इसमें शामिल हो जाएंगे इस शोबे में। फास्ट फूड किसने नहीं खाया होगा समझते होंगे। हाँ, ये फास्ट फूड अक्सरियत लफ्ज फास्ट फूड से नहीं जाता, नहीं पहचानते होंगे, समझते लेकिन फास्ट फूड, हाँ, इक्का दुक्का समझते हैं यार, ये सही है यार। देखो अब ये जिसको इंग्लिश का भूत चढ़ा है ना, वो देख लो, ये कौम समझती कम है, तो साथ में उर्दू भी होनी चाहिए। गालिब अक्सरियत नहीं समझ रही फास्ट फूड, आप समझा दीजिए आप। ब्रोस्ट खाने वालों और बर्गर खाने वालों,
इस तरह की मतलब वो तली हुई ग़िज़ाएं जो बाजार में यूं मिलती हैं, कबाब समोसा फास्ट फूड में आएगा, और भाई ये तली हुई चीजें, वो ये डीप फ्राई में आता है ना। डीप फ्राई आता है, लेकिन ये ब्रोस्ट भी डीप फ्राई, ब्रोस्ट फुल डीप फ्राई है। अच्छा, और ये अपने बर्गर उस तरह की ये जो भी- ब्रोस्ट में भी नहीं समझते होंगे, हाँ? और खाया होगा लेकिन नहीं समझते होंगे, कमाल है यार। बाबा भाई अब ये क्या क्या मांगते होंगे मैं भी नहीं जानता। अब ये बोलते होंगे कि वो जो नहीं होता वो गोल्डन मुर्गी वो दे दो, तो ये कौन सा होटल वाला देगा। नॉर्मली तौर पर ज्यादातर लोग ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे माशरे में, गरीब अमीर, क्योंकि ये चीजें अब अल्लाह के इलाकों में समझे कि तक राइज हो गई है। और होटल वाले ने भी नाम फास्ट फूड ही लिखा हुआ है, उसने कोई और नाम नहीं लिखा हुआ, इसने कोई उर्दू नाम ही नहीं लिखा, फास्ट फूड नाम लिखा। यार ये दिखा कर तो ये फास्ट फूड है और ये सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह। जी तो अब ये कि इसका कारोबार जो करते हैं वो तो यहाँ कैसे आएंगे, ये ना। तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह और इससे दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फिर वो एलडीएल की सतह बढ़ती है, एचडीएल की कम होगी। एचडीएल मुफीद शे है जो दिल के लिए। तो ये चीजें जो ना इनका ताल्लुक दिल से है, पेट इससे खराब होता है, हाजमा तबाह होता है, कई तरह के नुकसानात फास्ट फूड से होते हैं। और जहाँ फास्ट फूड का रवाज ज्यादा है ना, वहाँ बीमारियां ज्यादा है। मसलन ये जो जैसे यूके वालों को हम जानते आते हैं, एक तो बेचारों के बदन, एक तादाद है, इनके बदन भारी होते हैं, वजन ज्यादा होता है, ये जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ये लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं। अफ्रीका भी पीछे नहीं है बाबा, हाँ, वो तो अफ्रीका। तो ये भी फास्ट फूड तो इतना खाते हैं, इनका तो ताज्जुब है कि रोटी की जगह पराठा होता है। मैं गया तो मैं तो बोला पराठा तो सर लजीज ही होता है, रोटी की जगह पराठा, रोटियां माँ। फिर हमने कहा यार हमारे हाल पर रहम करो यार, रोटी या फिर डबल रोटी हो रही है। पैदल थोड़ा बहुत चलने से कोई थोड़ी पराठा हजम हो जाएगा, वो तो फिर प्रॉपर चले आदमी स्पीड के साथ। तो अब तो बुढ़ापे में तो स्पीड तो अब नहीं हो सकती इतनी। आइए कि बुढ़ापे में ये अगर कोई करे ना कि लंबे लंबे कदम चले, यानी कि यूं बड़े फासले से लंबे लंबे फासले पर कदम रखे, तो ये दिल की बीमारी से हिफाजत का एक नुस्खा है, तिब्बी नुस्खा है। जो भी बुजुर्ग अगर सुन रहे हैं उम्र रसीदा, तो वो अगर ये कर सकते हैं। मैं तो आपको पता चार दीवारी में होता हूँ, वो तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इस तरह कोई लंबा चल सकूं। अल्लाह ताला हिफाजत करे, और इस तरह चला करे तो इनकी टांगे भी खुलेंगी, इनकी नसें खुलेंगी, दिल की रगें जो है ये मतलब हरकत में रहेंगी। वरना ये बुढ़ापे में नसें जो है ना ये सख्त हो जाती है और सुकड़ती है, तो खून का रास्ता तंग होता है और ठक करके अचानक हार्ट फेल, दिल का दौरा, फालेज गिर जाता है। अल्लाह ताला से हम आफियत का सवाल करते हैं, अल्लाह ताला अपने दर का मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना करे ना। बुढ़ापे में जब मोहताजी आती है ना, हालांकि माँ ने गंद उठाया इनका बचपन में, लेकिन अगर बेटा ज्यादातर सादतमंद है भी तो माँ के लिए वो मासी रख देगा, बेटी मासी रख देगी, खुद खिदमत नहीं करेगी उसकी। इनके पास पैसा है, वो इस तरह ज्यादा एहसान ये कर देंगे। तो है बहुत आजमाइश होती है फिर बुढ़ापे में, फिर डांट डपट भी जवान औलाद कर देती है। अल्लाह ताला आसानियां दे, मदीने में जेरे गुम्बद खजरा हमें शहादत इनायत फरमाए। मोहताजी वाली जिंदगी वाकई बहुत आजमाइश वाली होती है, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो बहरहाल ये कि वो फास्ट फूड जो है ये मुज़िर सेहत है, तली हुई ग़िज़ाएं ये भी मुज़िर सेहत है, कबाब समोसे के नुकसानात। ये रिसाला बहुत मुख्तसर तरीन रिसाला है, 12 सफ़े हैं, सिर्फ 12 सफ़े के भी मतलब मजमून तो सिर्फ 11 सफ़ात पर है इस कबाब समोसे का। बहुत छोटा रिसाला है, ये इसका पॉकेट साइज भी होता होगा, शायद 8 रुपया दिया है इसका, और छोटे का शायद 4 रुपया दिया है। तो ये खरीद फरमाए, अभी ये कबाब समोसों के दिन आ गए, तो इसमें
खाएं लेकिन कम खाएं। फिर नाजायज नहीं है खाना, ना फास्ट फूड खाना ये भी नाजायज नहीं है, तो थोड़ा सा खाएं तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं करेगा या कम करेगा। लेकिन ये जो बेतहाशा खाते हैं ना, थोड़ा सा मुराद है कि जैसे कभी दिल हुआ तो कबाब का एक कबाब खा लिया, समोसे सामने आ गए तो एक आध समोसा खाया, तो दो दूसरा और तीसरा उठाएंगे ना, या तो नरम नरम है यार, ये क्या नुकसान करेगा। तो आपका मैदा भी तो नरम नरम है, पत्थर तो नहीं है ना, पता चलेगा क्या नुकसान है। बुढ़ापे के लिए जमा रखेगा, वरना जवानी है तो शायद, क्योंकि हमने तो ये बहुत पहले ही ये मतलब एक पढ़ा था कि वो अगर बुढ़ापा सुकून से गुजार रहा है तो जवानी से मिठास, चिकनाहट और मैदा, इन तीन चीजों से परहेजी करें। चिकनाहट में तेल, घी, मक्खन, मलाई ये सब आ गया, पराठे सब आ गए, मिठाइयाँ, तो मीठी चीज में तो मिठाई में तो चिकनाहट भी होती है और मैदा भी होता है और मिठास भी होता है। तो ये चीजें जवानी में भी आदमी कम कम खाए, और बुढ़ापे में नाम सुन के खाली दिल बहलाए, खाने से बचेगा तो फायदा उठाएगा। अगर हिर्स में पड़ेगा, अब आ रही है खाने के दिन आ रहे हैं, हालांकि शुक्राने के दिन है लेकिन हमारे लिए खाने के दिन है, तो इसमें बस वो बिगर चबा बोटे निकलते हैं। फिर वो चूरन का सीजन है, चूरन का सीजन है, चूरन बहुत बिकेगा। फिर ये कि पेट की दवाएं, डॉक्टरों की कमाइयां इन दिनों, फिर वो अपने कोल्ड ड्रिंक भी बिकता है। ये कुछ साजिश है, ये जहन में बिठाया गया कि कोल्ड ड्रिंक से हजम होता है, ये बिठाया गया है कोल्ड ड्रिंक से हजम होता है। कोल्ड ड्रिंक यानी किसी से दुश्मनी हो ना, उसकी कोल्ड ड्रिंक की आदत दिलवा दो, आप बेड़ा गर्क हो जाए उसको, आप छुटे पड़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जिशान है, मैं फास्ट फूड पे वेटर हूँ। मुझे इस चीज़ का सवाल करना था कि बहुत से लोग आते हैं, ऑर्डर देते हैं हमें, और माल पकने में भी थोड़ा सा लेट हो जाता है और थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वो हमें अबे तबे के गालियों से बुलाते हैं कि जल्दी ला कर दो, गालियाँ बकते हैं, हमें बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? गालियाँ देते हैं, और ये तो कोई इक्का दुक्का कोई अशाजो कल मादूम वाली बात होगी। अबे तबे का माहौल होता है। अबे तबे तो ये कौन से ठाउके होते हैं यूं ने बेचने वाले, कोई अबे तबे बोले या गाली दे के बच के निकल जाए, दोनों तरफ से होता होगा। तो अगर वाकई अगर बेचने वाला शरीफुन नफ्स और खलीकुस जमान है, बाअखलाक तरीन आदमी, किसी की मजा लेके वो अड़े हुए कह दे, अगर कहेगा भी तो शर्मिंदा हो जाएगा अगला, अगर लिफ्ट नहीं कराएगा तो बहरहाल अगर कोई गाली देता है तो जरा वो गुनाहगार है, गाली देना ये गुनाह है, फिस्क है, गाली नहीं देनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। जिसको गाली दी उसका दिल भी दुखेगा, तो अब उससे भी माफी मांगे, दिल दुखाया तो सबको उसने अखलाक से पेश आना चाहिए। और दुकानदार को चाहिए कि अगर कोई गाली दे तो ये जवाबी गाली ना दे, बल्कि सब्र करे, सब्र और हिम्मत से काम ले और झगड़े को टाले, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। और गैर मामूली देर लगाएंगे तो अगले की यूं भी घूमती होगी। अगर आपने टाइम दिया कि आपको हम बेफिक्र रहें, 8 बजे बिल्कुल आपका खाना तैयार है, आपकी चीजें, अब उसने मेहमान बुला रखे हैं और उसके मेहमान बैठे हुए, अब वो आप बोलते हैं अभी देता हूं, तो फिर 8 बजे आपने कहा अभी देता हूं, 8:30 बजे का फिर बोला कि बस अभी 5 मिनट में देता हूं, फिर उसको 9 बजे फोन करना पड़ा। अब उसने बोला तो कुछ सख्त कलामी हो सकता है वो कर ले, तो आपने मौका दिया काहे को? आप पहले से बोलते कि मैं 9:30 से पहले नहीं दे सकता, 8 बजे बोलकर उसको आसरा दिया क्यों? तो यूं मतलब तालियां 2 हाथ से बजती होती है। तो दोनों तरफ से एहतियात की जरूरत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम जावेद है, मैं यहाँ कैशियर हूँ फास्ट फूड के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि यहाँ लोग आते हैं, इनको ये गिलास मांगते हैं, बर्फ मांगते हैं, इनको देना जायज़ है नहीं? शराब वगैरह भी पीते हैं, इसमें
اور پتہ نہیں کس کام میں استعمال کرتے ہوں گے، اس کے بارے میں آپ سے معلومات دی۔ اب اگر وہ گلاس دیتا ہی شراب پینے کے لیے تب تو گناہ گار ہے کہ وہ گناہ کے کام پہ اس نے مدد کی، اور قرآن کریم میں ممانعت ہے اس کی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اور اگر یہ پتہ نہیں کہ وہ شراب کے لیے مانگ رہا ہے تو ویسے اگر اس نے گلاس مانگا تو آپ نے دے دیا تو ایک اچھا، یعنی کہ نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ ایک مسلمان نے گلاس مانگا، وہ گھر میں لے جانے کے لیے تو مانگ نہیں رہا، پی کے واپس دے دے گا۔ البتہ ہے کہ ڈسپوزل گلاس جو ہوتے ہیں نا، ان کی واقعی قیمت ہوتی ہے، اور اگر یہ ویسے بھی گلاس مانگا تو چونکہ وہ دھونا پڑتا ہے اس کو واپسی آیا تو اس لیے یہ سوال اس پر گراں گزر رہا ہے، جبھی تو اس نے سوال کیا ہے کہ یہ مانگتے ہیں گلاس اور برف تو واقعی یعنی کہ بکتی ہے، برف تو بکتا ہے۔ غالباً اس وجہ سے سوال نے میرے خیال میں وہ ان کا منشا وہی تھا، مقصود یہی تھا کہ وہ پیتے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں برف ڈال کے، اور ہر کوئی نہیں مانگتا۔ اصل میں یہ مانگنے والے وہی ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، عام طور پہ فاسٹ فوڈ وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، تو یہ ایسی بڑی دکانیں تو اس میں یہ کھا کے اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں بعض، جو اطلاع ہے اس کے حساب سے، تو شاید اس بنیاد پہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ شراب پیے گا اس میں تو پھر تو نہ دیا جائے اس کو۔ بدقسمتی سے ایسا رواج سننے میں آیا ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں ہوٹلوں میں لے کے جاتے ہیں اور ٹیبل کے نیچے کرسی کے پاس شراب کی بوتل رکھتے ہیں اور کولڈ ڈرنک کو یہ ڈالتے ہیں گلاس میں، پھر اس میں شراب ڈالتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ شراب پی رہے ہیں، اور اس طرح یہ ملا کر شراب پیتے ہیں۔ یہ ایسا پتہ چلا ہے کہ بعض کر رہے ہوتے ہیں، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس میں ہوٹل والے بھی بعض اس کا تعاون بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ گاہک پھر چلا جائے گا، اس کو یوں ڈر ہوگا تو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے، گلاس برف وغیرہ دیتے ہوں گے، سہولتیں دیتے ہوں گے۔ تو اب یہ کہ یہ بیچارہ ویٹر جس نے سوال کیا یہ خوف خدا والا ہوگا، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا یہ دینے میں، تو اب کوئی شراب پیے، پتہ کہ شراب کے لیے مانگ رہا ہے، اب تو اس کو ہوٹل میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ سچی بات تو یہی ہے، مگر یہ کہ اب یہ سیٹ کر سکتا ہے، نوکر زیادہ زیادہ نوکری چھوڑ سکتا ہے، یہی کر سکتا ہے، تو اسی جگہ نوکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالی روزی دینے والا ہے، صاف ستھری حلال روزی کمانے کے لیے کہیں اور نوکری کر لی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا ثواب، اور جو مجھے اپنا ثواب ایصال کرے، یہ سب اپنی رحمت کے شان اجر عطا کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرمائے۔ یا اللہ یہ ثواب مزید ان کو بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچا۔
तमाम अम्बिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा और ताबीईन और तबई ताबीईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम। मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत तोहार, इमाम आज़म गौस आज़म गरीब नवाज आला हज़रत इमाम गज़ाली आला हज़रत सदर शरीयत क़ुत्ब मदीना सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन जो ईद रात तक यहाँ रुकेंगे आशिकाने रसूल, और जो 3 दिन तक ईद के दिनों में कुर्बानी की खालों के ताल्लुक से भी मदनी काफिले की तरकीब में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे बिला जरूरत शदीद। हुकूकुल इबाद तलफ होते हो, घर ना जाने में अचानक इमरजेंसी हो गई तो वो बेशक जाए। तो बहरहाल ये कि जो इस तरह 3 दिन का करेंगे सिलसिला, उनको भी ये सवाब पहुंचे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तूने अपने करम से ज़ुल्हिज्जतिल हराम जैसा मुबारक महीना, हज का महीना, मदीने की तरफ जाने वालों की धूमधाम वाला महीना हमें अता फरमाया, जिसमें इबादत या अल्लाह तुझे बहुत पसंदीदा है। इस महीने से तूने नवाजा तो हमें बख्श भी दे, या अल्लाह हमारी मगफिरत भी कर दे, हमें इबादत का ज़ौक़ भी दे दे कि हम पहले से बढ़ चढ़ कर इबादतें करें। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। रब्बे करीम गुनाहों से बचने का ज़हन दे दे, नेकियों की तरफ रग़बत, गुनाहों से नफरत दे दे, सुन्नतों से प्यार दे दे। ए मेरे मौला हमें मदनी काफिलों में सफर का जज्बा दे दे, मदनी इनामात पर अमल का शौक दे दे, मदनी इनामात का आमिल बना दे। इलाहुल आलमीन हमारा ईमान सलामत रख। ए मेरे मौला ईमान पर इस्तिकामत इनायत कर। ए मेरे परवरदिगार नज़अ में जलवे महबूब दिखा दे। इलाहुल आलमीन कब्र में महबूब के जलवे हों, क़यामत में महबूब के दामन में पनाह मिल जाए, महबूब की शफाअत नसीब हो जाए, हमारे हक में कबूल हो जाए। इलाहुल आलमीन हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला वो भी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में मिल जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेसबब बख्श देना पूछ अमल, बेसबब बख्श देना पूछ अमल, नाम
अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। रब करीम हमारे मकरूजों को बारे कर्ज से सुबुकदोश फरमा। या अल्लाह तंग दस्तियां, बेरोजगारियां, घरेलू नाचाकियां दूर हो। परवरदिगार जो बेजा मुकद्दमों में माखूज हैं उन्हें नजात अता फरमा, कैदियों को रिहाई अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के दुख दर्द दूर करके खुशियां अता फरमा। राहतों भरी, इबादतों भरी, सुन्नतों भरी, मदनी कामों भरी हमें तवील जिंदगी अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते तोए बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।